नमस्कार मु बंदिता। यूक्रेन युद्ध को 122 दिन हलाणी किंतु ए युद्ध रे आगो को कौन हेबो ताहा एजाय केही भी कहि पारु नाहंती। किंतु एक कथा निश्चित जे पुतिन ताको रणनीति निश्चय बदलाइछंती। जेमिति हम गत किछि दिन धरि कहि आस्तुलु जे पुतिन ताकर समस्त ध्यान केंद्रित करिछंती दक्षिण यूक्रेन रे। आ यार सुफल भी ताको मिलिछि। दक्षिण डोनास्क रे पुतिन को मिलिछि जबरदस्त सफलता। आ जेलेंस्की को सेना सेठारे भयंकर भावे पराजित होइछंती। एपरिकि केतेक स्थान रे यूक्रेन बाहिनी पलायन करिछंती नहेले परलोक को जाइछंती। ताहले कोन हारि जिबे कि जेलेंस्की? धीरे धीरे निज प्लान को कार्यकारी करिबारे लागि पड़िछंती पुतिन। मारिउपोल एवं कीव रो प्रारंभिक विफलता परे एबे पुतिन बेस हिसाब किताब करी पदक्षेप नेउछंती। यार फलाफल एबे ग्राउंड रे देखिबा को मिलिछि। डोनास्क रे एबे पुतिन बाहिनी पूरी मोर्चा संभाळिछंती, बाजी को पलटाई देइछंती। आउ एहा ही एबे साजिछि जेलेंस्की को मुंड विधार बड़ कारण डोनबास एबे पालटि जाइछि जेलेंस्की को सेना लागि एक खोला श्मशान। डोनास्क रे पछकु हटिबो यूक्रेन सेना। पाणिचिया हेला जेलेंस्की रणनीति। एथर सेभरोडोनास्क भी हाथरू जीव। जेलेंस्की सेना एबे हताश निराश। डोनास्क सह लुहान्स्क भी जीव हाथरू। जेलेंस्की पराजय प्राय निश्चित। एभली बोमा विस्फोरण दिन राति 24 घंटा एवं 7 दिन धरी चली। डनबास प्रत्येक स्थान रे एपरी विपदर आतंक। एपरी विपद आकाशरू बर्षुछि जे जेलेंस्की सेना रणक्षेत्र छाड़ी पलायन करुछंती। एठारे मृत्यु संख्या केते ताहा खोजिबा मध्य कष्टकर होई पड़िछि एवं जहा कुहादउछि एबे डोनबास पालटि जाइछि एक खोला श्मशान। जून मासर शेष 10 दिन मध्यरे एमिति किछि घटना घटिला जहा फलरे हठात बदलीगला डोनबास युद्ध एवं पुतिन को युद्ध झड़ एपरी बेगरे आसिला जे जेलेंस्की सेना चारि दिगरु माड़ खाइबा परी मन हेला। जेलेंस्की कोन एक कथा जानिछंती जे तांको देशर एक बड़ अंश वर्तमान रूसिया अधीन रही। एबे बोधुए जेलेंस्की खबर कागज पढ़िबा बंद कर देइछंती किंबा से आउ इंटरनेट रे खबर देखु नाहंती। हुए तो यह से देखिबा को चाहू नाहंती। अमेरिकार वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखिछि जे यूक्रेन सैन्य बाहिनी वर्तमान डोनबास रे फेरिबार बाट खोजुछंती। ब्रिटेन रो दि गार्डियन रिपोर्ट रे प्रकाश पाइछि जे डोनबास को बंचाइबा आउ जेलेंस्की पई सहज नुहे। जर्मनी रे डॉयच विली रिपोर्ट करिछि जे डोनबास रो एक बड़ शहर सेभरोडोनेट्स्क को संपूर्ण भावे घेरी निया जाइछि एवं जदि एही जिनिस गुडी को जेलेंस्की सहजरे बुझी पारु नाहंती तेबे से ऑल जजीरा पढंतु जेउथिरे सेभरोडोनेट्स्क को हारिबार अर्थ कोन ताहा स्पष्ट भावे बुझाई दिया जाइछि। Наши места – Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ. Ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсону. Жодного дня не забували про Мелітополь, про Бердянськ, про Енергодар і Маріуполь. Всі інші міста України, які тимчасово окуповані. जेलेंस्की अनेक सेल्फी वीडियो प्रस्तुत कर सारी।
कीव्रु मारिउपोल एवं खार्किव्रु सेवेरोडोनेट्स्क पर्यंत प्रबल विस्फोरण भितर तांकर विवृत्ति को विश्व लगातार भाव में देखि आसुछि। से राति हेउ कि दिन जेलेन्स्की वक्तव्य आरंभरू बड़ खबर पलटि जाउथिला, किंतु ता परे परे हठात से गुरुत्व हराइले, कारण से मारिउपोल को भी बंचाई पारिले नहीं, जेउठारे जेलेन्स्की सैन्य बाहिनी तांकर शेष आश्वासना एवं उत्कृष्ट भाषण को देखि शेष निश्वास पर्यंत युद्ध लड़ीथिले। यहाँ पर खेरसन को मध्य काबू कर नैथिला शत्रु। लुहान्स्क एवं डोनेट्स्क उपरे भी से नियंत्रण हराई सारिछंती। एबे जेलेन्स्की डोनेट्स्क एक बड़ अंश हराइबाकू जाउछंती। एमिति देखिले एभली बोमा विस्फोरण मध्यरे जेलेन्स्की सैन्य बाहिनी बंचिबा कष्टकर होई पड़िछि। आउ जो रिपोर्ट सामना को आसुछि ताहा जदि जेलेन्स्की पाखरे पहुंचे तेबे यह तांको होश उड़ाई देब। जेलेन्स्की को मिली 24 घंटार मोहलत। ये अल्टीमेटम पुतिन को तरफ नुहे बरं मिली तांको निज सेना तरफ, कारण सेमाने एबे गोटिए सहर मध्य फसी रहिछंती। सेमानक चारि पाखरे एबे घेरी रहिछंती पुतिन को रूसीय बाहिनी। एमाने एते परिमाण भयभीत एवं आतंकित जे एमाने एबे जेलेन्स्की को सेमानकु बंचाइबा लागि गुहारि करिछंती। जेलेन्स्की को 24 घंटार मोहलत, निज सेना देला अल्टीमेटम, शीघ्र आमकु एठारु उद्धार कर, नहेले आमर पराजय सुनिश्चित। चारि पाखरे घेरिछंती रूसीय बाहिनी। जेलेन्स्की सैन्य भयभीत विचलित, जीवन बंचाइबा लगी बाट खोजुछंती। जेलेन्स्की सैन्य बाहिनी डॉनबास रे संपूर्ण फसी रहिछंती। डॉनबास रे थिबा जेलेन्स्की सैन्य माने भयभीत होई पड़िछंती। डॉनबास रे थिबा जेलेन्स्की सैन्य बाहिनी वर्तमान जीवन बंचाइबा लागि बाट खोजुछंती। आम पाखरे यूक्रेन सैन्य बाहिनी रो एपरी वीडियो रहिछि जेउथिरे सेमाने बहुत थकी जाइछंती, हारी जाउथिबा देखा जाउछि एवं सेमाने हताश होई पड़िछंती, कारण सेमाने सेमानक सम्मुखरे एपरी आक्रमण देखिछंती जहा सेमानकु भितरु दोहलाई दैछि। सेमाने पुतिन को फ्लाइंग रॉकेट मार देखिछंती। तेणु एही रिपोर्ट रे आमे सेमानक जुक्ति को विशेष गुरुत्वर सह देखिबा उचित, कारण यह यूक्रेन युद्धर आगामी चित्र को स्पष्ट भाव में प्रतिफलित करिबो। यूक्रेन एक स्पेशल फोर्स कमांडर स्वीकार करछंती जे तांको अधीन रे थिबा 80% कमांडो आउ युद्ध करने को सक्षम नुहंती। На 100% укомплектований військовослужбовцями контрактної служби. Тобто це люди, які служать вже не перший контракт. Тобто 80% з них зараз є або вже не боєздатними через важкі поранення, або загиблі. You can't sustain those sort of losses indefinitely, can you? Ну, я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Важко. रूसियार आक्रमण फल यूक्रेन सैन्य बाहिनी अति दुर्बल हो पड़ी। आउ जेमिति आमे आपनको पूर्वरु कहिथिलु डोनबास्क रो एसबु अंचल एबे पालटि जाइछि एक खोला श्मशान। यूक्रेन स्पेशल फोर्स रो कमांडर अलेक्जेंडर एपरि एक जमी आमकु देखाइछंती जेउठारे तांको कमांडो एवं अन्य सैनिक मानक मृतदेह क्षत मध्यरे पड़ी रहिछि, किंतु सेगुडी को उठाइबा लागि केही नाहांती, कारण वर्तमान भय हेउछि से सबु लैंडमाइन्स को जहा रूसियार आक्रमण को प्रतिहत करने लगी सेठारे बिछा जाइथिला।
କାହାର ମୃତଦେହ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡନବାସର ଖୋଲା ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। Навіть приблизно сказати не можу. В цій частині там близько 40 чоловік. А по тій стороні переправи, там де було розбито артилерію і підірвалось на мінах, там я не знаю, там порядка 150-200. ୟୁକ୍ରେନର ଆର୍ଟିଲରୀ ଫୋର୍ସ କିପରି ରୁଷିଆର ଟାର୍ଗେଟ ପାଲଟିଲା ଏବେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା M777 ତୋପକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ରୁଷୀୟ ବାହିନୀ। ଏହିସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଡ୍ରୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ସେ ନୂତନ ଆର୍ଟିଲରୀ ସହିତ ରୁଷିଆକୁ ପଛକୁ ଠେଲିବାକୁ ସଫଳ ହେବେ। Ми рідко просто так сидимо. Як правило, ми стараємося займатися, тому що багато під час ведення активних бойових дій з'являється багато поранених, є загиблі. Їх міняють на нових людей. Нові люди менш підготовлені, ніж люди, які були з нами ізначально. Тому приходиться постійно проводити заняття. ଚାରିଆଡ଼ୁ ରୁଷିଆ ଚଳାଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ଏହା ଭିତରେ ଏବେ କିଏ କମାଣ୍ଡର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରକୁ ବୁଝାଇବ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଏହା ତ କେବଳ ସେଭେରୋଡୋନେଟ୍ସର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଡୋନବାସ୍ ପରି ୟୁକ୍ରେନର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଡୋନବାସରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସେନାର ପରାଜୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ହେଲେ ଏଥିଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ। ହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ବେସାହାରା? ଏହି ପରାଜୟର ଦୋଷ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେ କି? କୁହାଯାଉଛି ବିଜୟର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମସ୍କୁଲ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏବେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସେତିକି ସତର୍କ ଏବଂ ସେତିକି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଡୋନାସ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଡୋନାସ୍କ ପାଲଟିଛି ମହାଶ୍ମଶାନ। ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ି ରହିଛି ମୃତଦେହ। ଶବ ଉଠାଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାରୁଦ ଗଦା ଭିତରେ ଫସିଲେ ସେନା। 2000 ୟୁକ୍ରେନ ସୈନିକଙ୍କୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ। କିନ୍ତୁ ଏ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଡୋନବାସରେ ପରାଜୟ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ? ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏହାର ଦୋଷ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେ କି? କାରଣ ଲାଗୁଛି ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ବିଜୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସହ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି। Складний морально, складний емоційно, коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових рамок цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат, зусиль буде, перш ніж ми побачимо, що перемога вже на горизонті. Ще не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції. ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଖବର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆସୁଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ସେଭେରୋଡୋନେଟ୍ସକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଥିବା ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2000ରୁ ଅଧିକ ୟୁକ୍ରେନ ସୈନିକ ଏବେ ବି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତିନଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମେଡିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଡୋନବାସ୍ର ଖୋଲା ଶ୍ମଶାନ ବିଷୟରେ ଇରିନା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ସୈନିକମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲି ଯାଇଛି। Guys that come here, they are not professional, they don't know what to do, and they are really very scared, so that's why I'm carrying. That worries you, does it? Yeah. I just feel I need to sleep like for a few weeks
just sleep, watching Netflix, eating like food from fast food delivery, and hug my mom. ୟୁକ୍ରେନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପୁତିନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହେଉନି ଏବଂ ଏହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। କିଭ୍ରେ ବିଫଳତା ପରେ ମାରିଉପୋଲ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିବା ପୁତିନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ସେ ଡୋନବାସକୁ କବ୍ଜା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପୁତିନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ପୁତିନଙ୍କ ଦାବି ପୁତିନଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ପୁତିନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ୟୁକ୍ରେନର ଅନେକ ସହରର ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପରିବାର ୟୁରୋପରେ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ୟୁକ୍ରେନରୁ ବାହାରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 53 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ୟୁକ୍ରେନ ଛାଡ଼ିଲେଣି। Война. Не весело, в общем. И летаєте, і вилітаєте. Мира хочемо. Які сподівання, миру хочемо. Додому хочемо. Дома пооставалися дома, хазяйство, все дома осталось. Домой хотим. Сейчас уже домой хотим. ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡନବାସରୁ ପଶ୍ଚିମ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରୁ ଏହା ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର କିମ୍ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ଡନବାସ ଏବେ ପାଲଟିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ୁଛି। ଆର୍ଟିଲାରୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷିବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ହେଉ କିମ୍ବା ରୁଷିଆର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି ଅନେକ ଡନବାସ। କାରଣ ଏହା ପଛରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ରହିଛି। ସେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁତିନ କେହି ବି ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। Если стены дребезжат, и окна дребезжат, и не знаешь, куда прятаться. Ракети летять. Ми поїмо ж 9 кілішов. Побомбили дуже багато. Дуже багато. Що там? Отакі хату розбомбили. ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଡନବାସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ସେଭରୋଡୋନେଟ୍ସ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ସହର ରୁଷିଆ ଦଖଲକୁ ଆସିଯିବ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପୁତିନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କିଏଭକୁ ଦଖଲ କରିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଡନବାସର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେବ। ଏହା ହେବ ଅଧିକ ଭୟାନକ, ଏଥିରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଯିବେ ପୁତିନ। ଏକଥା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ହୁଏତ ପୁତିନ ଡୋନବାସ ଜିତି ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ତା ଜାଣିବା ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ 4 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି। ଦୁନିଆ ଏଯାଏ ଏହି କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସରିବ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ। ବୋଧହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ ବି ସମାନ କଥା ଭାବିଥିବେ। ସେ ଭାବିନଥିବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି। ଏବେ ତ ଅନେକ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ କେବଳ ପୁତିନ ହିଁ କହିପାରିବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶେଷ ହେବ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁତିନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କିଏ କହିପାରିବ?
तेबे सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि पुतिन एई युद्ध जितुछंती ना हारुछंती किंतु विशेषज्ञ कहउछंती जदि भी से जितंती तेबे ताहा एबे भी एते सहज नुहे। वर्तमान परिस्थिति जहाँ जना पड़ुछि रुषिया एही युद्धर निष्पत्ति एते योजना करी बा भाबे चिंती नै नथिला। यहाँ पूर्वरु 2014 रे यूक्रेन एक अंश क्रीमिया उपरे कब्जा कर नैथिला रुषिया। पुणी यूक्रेन पूर्वांचल थिबा लुहान्स्क और डोनबास को रुषिया को समर्थन देउथिबा राज्य घोषणा करथिले पुतिन। रुषिया को एही सफलता मिलिथिला अति स्वल्प परिश्रम रे अल्प व्यय रे। एथिरे रुषियार कामरे आसीथिले तार वायुसेना छोट सैन्य दल और स्थानीय विच्छिन्नतावादी सशस्त्र गरिला बाहिनी। एथिरे अधिक सहायक होइथिले भड़ाटिया जवान। एबे एही वर्ष फेब्रुआरी रे रुषिया किछि एपरि करिबाकू उद्यम कला यूक्रेन दखल उद्यम करी। एथिलागी अनेक योजना करथिला रुषिया। एहा मध्यरु प्लान ए थिला 4.5 कोटी लोकसंख्या विशिष्ट यूक्रेन को 72 घंटा मध्यरे कब्जा करिबा। बोध हुए एही आकलन करिबारे भूल होइगला पुतिन कर, कारण रुषियार सेना आरंभरू ही प्रबल विरोधर सामना कला। रुषीय सेना से पर्यंत पहुंची पारिले नहीं जेउठी पहुंची एमाने यूक्रेन शासन को दोहलाई देई थांते। एपरि भाबरे फेल मारिला प्लान ए। एहा परे आसिला प्लान बी कथा। तबे कौन थिला एही प्लान बी? एही प्लान बी कौन थिला आसंतु जानिबा। एही योजना थिला राजधानी कीव रो घेराबंदी करिबा, तापरे यूक्रेन रो खार्किव, चेर्निहिव, मारिउपोल भली सहर रे प्रवेश करिबा। किंतु वर्तमान पर्यंत रुषिया केवल खेरसान उपरे ही संपूर्ण भावे कब्जा करि पारिछि। तेणु रुषियार प्लान बी भी फेल होई गला। फल यूक्रेन सेना निजकू आउ थरे प्रस्तुत करने सह पुनः सुदृढ़ करने लगी अधिक समय पाईगले। एबे रुषीय सेना प्लान सी उपरे काम करुछि। कौन एही प्लान सी? एही योजना अनुसार एबे रुषीय सेना कीव और उत्तर यूक्रेन रु निजर ध्यान हटाई दक्षिण यूक्रेन उपरे ध्यान केंद्रित करने को चाहूछि। खास करी डोनबास रे निज पकड़ मजबूत करने को चाहूछि। रुषिया एबे यूक्रेन समुद्र पथ को मध्य बंद करने उपरे जोर लगाई, जहा फल यूक्रेन को बाहर मिलुथिबा समस्त सहयोग बंद हो जिवो। एबे प्रश्न उठुछि आगो को कोन हेबो? जदि भी रुषिया यूक्रेन केतक स्थान उपरे कब्जा करे तेबे ता पई आगो को रास्ता सहज हेबोनी। कारण एबे यूक्रेन साधारण लोकंक पाखरे रहिछि बहु मारात्मक अस्त्र। एमानक विद्रोहर सामना करने को पड़िबो रुषीय बाहिनी को। जदि एही युद्ध शीत दिन पर्यंत लंबी लंबी चले तेबे अधिक बढ़ीजिव रुषियार असुविधा। पश्चिम देश समूह यूक्रेन को अस्त्रशस्त्र सह अर्थ जोगाई चलिबे आ रुषिया उपरे कटकणा मध्य बढ़ाई चलिबे। पुणी गैस लगी रुषिया उपरे सेमानक निर्भरशीलता कमिजिव, जहा रुषिया को अधिक आर्थिक दुर्बल करदेव। एभली स्थिति रे जदि पुतिन पछकु हटंती तेबे तांको लागि समस्या अधिक जटिल हेबो, कारण तांको युद्ध अपराध संपर्कित मामलार सामना करने को पड़ पारे। इतिहास साक्षी अछि युद्ध आरंभ करिबा बेस सहज, किंतु एहाको शेष करिबा आदौ सहज नुहे। अफगानिस्तान और इराक उपरे अमेरिकार आक्रमण निकटरे घटिथिबा एहार बड़ उदाहरण। तेणु आगको यूक्रेन युद्धर परिणाम कौन हेबो ताकू अपेक्षा करिछि सारा दुनिया। युद्ध किए जितिबो किए हारिबो ताहा निश्चित गुरुत्वपूर्ण कथा, किंतु ताठार बड़ कथा हेउछि युद्धर प्रकोप सहुतिबा यूक्रेनवासींकर डोनास्कवासींकर जीवन जंत्रणा को नहीं। वर्तमान बेघर थिबा 53 लाख लोकक जीवन एवं जंत्रणार अनुभव सारा विश्ववासी को हेबा उचित। हुए तो पुतिन बा जेलेन्स्की को जिद यार बोझ तले दबी जीव। समय सरीछि। आज स्पेशल रिपोर्ट को एठी रखिबा। नमस्कार।